Hantati pana munat hilat kuyakanaka hichuruja payuru. Kunifaxita sarant jaraktana pachastik atakirakiwa sarakeja ukata amta sipja puniñani hiwasaja sumpun hiwasaja istap asiña sahani puni. Ta umanaksa umap kañanit mira munat hilat kuyakanaka. Atakia yatwinakampi saranta pjañani akan hatsani pjiwa qollirinaka goyeneche qollan uta taipita hupanaka hach'ahwa pjataina ars apjataina kunateja hupanaka huchancha pjarakitainao haniwa hupanaka takpacha yanaka q'umarañataki katokapkiti ukato hupanaka huchancha pjija mastoqetja gobierno taipita hupanaka churara pjarakiwa tunka ya tunkan hisk amarkanakaru Arequipa sulka suida hankunalwina masinakaru pescatunka waranka ajanundaki imkatasiña hukampi yatinta pjañani. Arequipa sulka suyuna goyeneche qolleñunta taipina qollirina causa hita sipjaraki hupanakasti isinaka usutarka qasñataki umay pjaraki ukamkik paraki hanual hapachanaka irnaqa pjañapataki. Por ejemplo, en el departamento donde trabajo en Saphayan, medicina, kaukantina yahirnak, kulianak tengo tuku una kechekan, oportunidad nakotikiu isir churap ketuku kamas pegaruchasiñas. Ugat hani umayan pis katoga harkakasin isinaka, nanakakiu alasip ukak nanakat qolqiu misturakih. Hupanakasti chatanta pjarakiwa uka qollañutan peqtrinakaru, kunate ejecutiu kataipit qolqapayankanu kasti haniwa chaqaparapnaqapkit sapjarakiwa, ukamkik paraki qananchani pjarakiwa, kunairnaqawinakat lurapkana ukanakasti haniu tukayapkit sasa. Ukatwa mai pjaraki Cristian Noa peqtri, uka qollañutata mistuña pataki. Ukañkamasti Arequipa sulka suyun peqtri, pesqatunka waranqa maskaryanakaw churaraki, tunkalla tunkane sulka markanakana kawkirinaka tejanaskin sarnaqapki, hupanakaru. Ukamkik paraki balones de oxígeno ukanakas churarakinwa, kawkiraqinakati COVID-19 sonipki hupanakataki. El gobierno regional Acá sulka suy peqtri ukamkik paraki kumaraintoq peqtrinaka, pataka soqtatunka balones ukanakaw alaskarakik, usut haqinakataki. Yajatu qitsti policía nakaja ña pataka hila hanistasir haqinakaru katunta pjataina ukat hupanakarusti Bellas Artes ukachaqaru apapjaraki aka haqinakaja haniwa DNI ukanip katainasa ukamas haniwa pase laboral ukanisa mistup katainati. Yatiwinakampi saranta sipka kiñani Ministerio de Salud taipitja hichakamaja yatiani pataka pakaltunka waranka kimsa tunka yatunkan hakenaka hakañanqa usumpija usuntata pijilpachaja masurut hichurkamaja yatia sinipjija pesca waranka pesca pataka soqtatunka kimsan hakenakaja usuntata pijil mastoqetja yatiani pjarakiwa pusi waranka soqta pataka kimsa tunka pusin hakenaka hiwatanakasa utjarakiwa hilpachaja pataka patunka kimsa qalquni nia patunka pusin pachan hilhatatapana ukamasamin sa taipitja yatiani pjija hichakamaja hakanakasa usuntatanakasa utjaskarakiwa kimsa waranka kimsa kalpataka soqtatunka kimsa kalquni akanakatua upanakaja qollañutanka sipkija yatun pataka pakalqtunka pesqana hakanakaja Samsung hupanakaja munapjija kitinakatija Unidad de Cuidados Intensivos ukataipinka sipki hichakamaja soqtatunka kimsa kalqun waranka pesqapataka pakalquni hakanakaja aski hichaja hupanakaja k'umara hapjija. Arequipa sulka suyunja yatun tunka kimsan hakenakaja ñanja usumpija usuntata pjija akanakampiwa hupanakaja kimsa waranka tunka pakal pataka patunka soqtana hakenakaja usuntata pjija akanakaja pakal tunka mayan hakenakaja hiwatanakasa utjaraki waranka pusi pataka pesqatunka pesqana hakenakaja ni así kumara para puno sulka suyuna comando COVID hupanakaja yatiani parakiwa kimsa pataka yatun tunka yatunkan hakenakaja akanja usuta pjija soqta hakenakasa hiwatanakasa utjarakiwa maspenja San Román hupaja askiwa sinti usutanakampi mastoqetja mokewa sulka suyuta hupanakaja yatiani pjija hichakamaja pesca pataka patun kimsan hakenakaja usuntata pjija pusi hakenakasa hiwatanakasa utjarakiwa haniwa kitisa Unidad de Cuidados Intensivos ukataipinkiti. Takna sulka suyuna pusi pataka pusi tunka pakalquni hakenakaja usuta pjija kimsa qalqo hakenakasa hiwatanakasa utjarakiwa. Gastón Rodríguez, ministro del Interior, Jupasip Ataina, Hayay Ataina,
policías kitinakatija wasitata kuts anahapriwa irnakay utanakaparu hupanakaja atips hapriwa akanyanja usuruja ukamasa hupaja churimash asirakitaina ujiwatanakasa aka policía taipitza utharakiwa aka akziwana kunatija hiwasa hakatasana hukampi kun jamasa yatinta pjaña 19 yanka usurua atipka waparaki hichaste wakishata hapriwa wasitata kamachi markata kiuhitanakana yakaya panyapatakeja Gastón Rodríguez ministro pertereja pataka pescatunca policía hajenakana irraka urakapua halal tarakina akawa kichaweja apasirakinawa ministerio del interior chekauhitana. Quiero iniciar mis palabras Akar su impeja, nayaja, nairakatja, arajpach aukirua, paisuma sasil wasarakta, walha policía hakema sira kasawa, COVID, yanka usuruja, atipka waparak. Kimsakan waranka, kimsapataka, tunka policía hakena kawa corona, virus yanka usumpeja, usunto aparaki, markata kiwhitarakana, irnakasipkanaja, ukapachanakana, ukatja, pesca waranka, pakan pataka, hila, policía hakena kaja, kolanya utanakatja, mistanjapiwa. Lo primero que uno piensa, bueno, yo ya sé que... Abuy ueja utaki puriwa, nayaja, uka usurechtua, sasina, hankakiwa, yatjata pjetoja, chuimba unoktaña takeja, haniwa, uka usuni kataite. Personal estaba expuesto día a día. Irraker masira kajaja, sapurua, irraka parakina, uka irraka unakanwa, aka usumpeja, katkatea sewa pjatainaja. La kisiyaja utarakiwa, anchit kamaja, pataka positunka sohtani policía hakenakawa, virus yankao sumpeja hakaura kapja, tukte aujaparaki, ministro del interior, erteriste, juparakaruja, yaktarakinawa, halaltarakinawa. aquellos que estaban a nuestro lado en muchos casos. Kauchapirakati, hiwasampi irnaga panaja, urus arumasa, kabacha, juparakaja yaktarakinawa, hichuroja juparakaroja, halalt aptanwa, ugatsa, apharaktanwa. Testimoniamos Ministro del Interior pertereja, kunanakati takincha tañapaja, sartuya tajiwa, beneficios sociales sata, ukakipkaraki, hiwere, policía hakenakana, huilama sinakapampisa, chikayawa, jupanakaja, usuta harkakawita, irnaka winakanwa, hakawinakapja, tukteo paraki, sasirwa sarakina. Fiscalía Taipita Sanipjiwa Kanja Ministerio de Cultura Añutadu Kanja Yat Hatapjani Richard Cisneros Ukata Hupanakaja Añmuna Pikunatsa Huparuja Warur Tsiri Anchitaja Irna Cañataquija Haus Ayapu Nia Haip Urpacha Hupanakaja Oficina Secretaría General Palacio de Gobierno Ukata y Piruja Yat Hatañataquija Mantanta Pija Kun Jamasa Yatinta Pjaña Yukunakane. Usuta harkakasiñataki, yanakani, ukamwa, Ministerio de Cultura, utarua, hucha arktirina campi, Policía hakena campiwa, sart'a paragitaina, Richard Cisneros, irnakereja, kurhamsa irnakawatainaja, pawaranka tunka kimsakalkuni baratja, ukata yathatiriwa, sarawa paragitaina. Anchit kamastia tia sinipjiu ukat ukanakampiu yatjatasinej kitinakatainsa ukat kunjamatainsa ukanaktoqetja. Aloha Pacharakawa, Ministerio de Cultura, Sata, Uta, Taipinja Hakat Asiparakina, San Borja Sulcabarga Chejana, Hucha Arctiristi, Yatjata Yatakeja, Yanap Abjetua, Sasirwa Zarakina. Yakhayatia winakamp apenisipkakin unkhtir hamokanak ukamkik parakiu hakinak toqitsa, ukat maitadaskakineo. Haipuchagaroja, Secretaría General, Utachejaro, Malcura, Utaparua, Sart Oparagitaina. Ukchinkamaja, Soria Quillén, Cultura, Naira Ministra Pertereja, RPP Taipirja, Warurt Erira, Irraka Unakaphamja, Haniwa, Ministro Pertereja, Kunsa, Uyakip Kiti, Sasinwa Sarakina. Si bien mi responsabilidad es... Nanakansti politik toqet irnaqañaw ukat akamanakasti Ministerio Taipinut Jataina, ukat ukanakasti kunjamati uakisiri karak ukamaru Jatañapau, ukanakaj ukamaro artatañapawa. Deban ser investigados. Omar Tello, Kucha Arctirina Campiwa, Suipachanwa Irnakaraki, Kupasti, Akaja Uñakip Tatañapawa, Ukatsa, funcionario, Sata Irnakerina Campeja, Haniwa, Uintase Pañapakiti, Sasinwa, Kanancharakina. Hasta el momento, Anchit Kamaja, Tunka Pescani funcionario Sata Irnakerina Kawa, Aka, Taipinka Paspaja, Yatjatereja, Kurapachanti, Aruna Kakatok Aneja, Ukapacharwa Wakist Arakeneja, Kurjaparojai, Yatjatata Cheneja.
ukakip karakiwa, alto funcionario sata, ernakerimpe, kunasa utchi ukaja, hiliri hucha arctaña uta taipitwa, yatkata paneja, sasinsa, kananst arakiwa. Defensoría del Pueblo Taipit Jamaitz apriwa osiptel uka irnakan uta taipiru haniwa akanakaja uthasi hani saitz ayabhamti uka parlan aruskipan yana kasasa maitz ijakimsa urutakisa amtatanaja yanina avendaño jupaja irjamaja kanais aniwaka Defensoría Taipitja apatata siñasispa wasasa jupaja maitz asija unateja walja irnakirinaka akata jupanakaja irnak aphisasa kanais anija hiwasaja ichakamaja akesiwinkaskaktana ukatja hitinakatija utanakapata irnakasipki jupanakaruja akesiwirusa pura yarakispa wasasa jupanakaja kanais anija ukamasa hiskawanakarusa hitinakatija yatakasipki jupanakarusa Aruskipan yanaka, teléfonos tan hiwasaja ukaja kimsa uru hichap haksita jupanakaja saitz ayanymunap hitinakatija kimsa paksi manuni prija ukanaka ukatwa Rafael muente jupasti pektsiri osiptel pektsany utatapsti jupaja maitz iwatakpachi aljarinakaru jupanakaja suitz apjañani sasa akakamachi ist apjañani yakapjañani sasa ukamasa uñaxt ayarakiwa ma decreto de urgencia akaja jupanakata apst atarakiwa hach ahiliri malkut taipita ukato jupanakaja akaja akakasiñapawa sasa jupanakaja maitz apji aka irnakañ utanakaru. Ministro Naka, Agricultura, Midis, Comercio, Kanakaja, Jupanakaja, Kanais, Anipjikun, Jamatija, Hichakamaja, Irnakt, Asiski, Akat, Akesiwina, Ukamasa, Jupanakaja, Kanais, Anipjija, Ministro del Interior, Juparusa, Unanaxa, Kunatsa, Jumanakaja, Ma, Avión, Antonop, Pataka, Pakaltunka, Kimsakalkon, Uk Alap, Tasasa, Jupaja, Hiskija, Unjamasa, Yatinta, Pañani. Yatjatirinakana Matapibinsti, Marta Chávez Jupao Pechtaraki, Ukataipinsti Javier Mendoza Kamachlurina Maitavipawa, Katuka Pjaraki, Ukataipinsti Hanan Charakiwa, Gastón Rodríguez, Ministro del Interior Jupa, Kunijamasa Avión Alcana, Uka Hanan Cheñapataki, Carlos Morán, Ukan Irnakaipana, Kunijamatiakasti Sohtatunka Pescani Warancana Warancapa $, Uka Golkempiu Alarakitaina, Ukatsti Ayacucho Sulka Suyuna Kamachluriri, Aka Hiskavitsti Kunaiman Hiskavina Campiu Tiaspach Ministro de Comercio Exterior y Turismo Edgar Vázquez Jupasti Yatiarakiwa, Kaukiri Nakati, Relaciones Exteriores, Ukamkik Paraki Cancillería, Ukamas Kolkanaktoke Ministro Irnakiri Nakaru, Hichuru Nakanha Pesca Waranka, Perusu Yakinakaru Yakasuyut Aptataxasa, Ukam Anchit Kamasti Tunka Pescane Waranka, Sohta Pataka Patunka Mayani, Perusu Yakinakarua, Yakasuyunakata Aptataharaki. Midis Ukataipin Ministra Ariela Luna Jupasti Hanan Charakiwa, Kaukiri Nakati Yapunakampi Sarnakapke Gobierno Taipit Yanapavisti, Jupanakaru Purirakiu Sasa, Ukama Hilpachaja, Kaukira Genakati Hukakulkem Sarnakapki, Jupanakaru Puriraki, Anchit Kamaha Ma Warankan Warankapa Yatung Pataka Kim Sakalaktung Mayane, Utanakaru Puriraki, Bono Rural, Bono Universal Ukamkik Paraki, Programas Sociales Ukawakichavinakampi. El bono rural, que es 980.000, empezó el 13 de mayo. Se ha programado en los bancos el pago a 966.000 y hasta la fecha han cobrado el 36.8%. Del bono familiar universal, los hogares son 258.000, se ha programado 256.000 hasta la fecha y han cobrado el 43%. Ukain Kamasti Yapunaktoke Ministro Jupasti Hanan Charakiwa, Akakolgina Kampi Yanapawimpisti, Ma Warankan Warankapa Pescapataka Yatunka Waranka, Papataka Pescatunka Kimsakalhune Yapulurinakaru, Yanapatarakixasa. Yatiwinacampi Saranta Sipkaquiñani, Ministerio Salud, Campirusa Defensa, Jupanakaja Maya, Asin Hap Exañ Uta Lima, Marcata Jupanakaja, Mahuaquichawi, Jupanakaja Unistaya Fitaita, Ukam Sutiniwa, Acampija Koyanaka, Churarapjanijan, Kunanhuila Masinaka, Kitinakatija, Acañanja, Usumpija, Usuntatapi, Unjamasa, Yatinta Pañani. Amuit Abharagitain, Irnacht Abharagini, Utatutaru Port Asirakine.
Omar Hakawi toqet ministro Víctor Zamora Kananger Garakino Qollanaxti Port Harakini Kitinakati aka COVID-19 ñan Khosum Biusub Karakin Taki Jupanakataki. Esto se está iniciando en todo. Akah lima markan qallantas harakih. Arumantiu kaya markan irna kata harakin. Uqarurak piura sulka suyuna. Ukat akasui bachan irna kata harakin. Aka irna kawimpis amta tarakiu usutakena kan hukam usunta phanya pataki. Ukam kik paraki qolni utana khanaskin unhasi phanya pataki. Amuit apjarakitain tak pachani aka COVID-19 ñan Khosum Biusurinaka Qollanak Hakato Kaphanyabataki. Khananja Pharakin hidroxicloroquina qol purt Harakini aka qollat kunay manakichaqipanakasti arsub Harakinsa. Hidroxicloroquina ukampis qollhatatakis kaniu aka Peru suyunaq. Kunapajate sintiyat khatatanakah aka qollampan qollaphan stuneh ukakam. Amoino kapjarakitain aruski papjaragitainua Defensa Ministerio Pi ukamkik paraki Lima Municipalidad Ampi. Taita amta ukastipa amuit awimpi usarte terakineja. La primera Naira katah utat saranyarakiu aka usutakenakar unyanyatak. Uqarurak sum unyanyakau kirakenakati sintehanaskin haqatas khupanakaru. Este plan Akam David hichau wakichatas karakir. Kumarain toke ministro hupa unyanjaya parakito. Ukat nanakah ukampeh irna kasip kanyane usap harak. Kunhamati wakisiraki urak pacan irna kanyatakir. Taitam tampisti ni aquí uqallan tqapharakina ni aquí port harakina. Ukadaipitsti port harakino qollanaka. Ukamkik paraki Lima cerca de Chakansti. Yatunka qotonakaru unhapharakitainja. Akam tampisti amuino qapharakitaino akamark pacharu taqiniru port anyataki. Ministerio de Salud Taipit Hayatiani Hajichaja Siman Tukuyanja Jupanakaja Pachasulka Suyunaka Sunipat Hankasipki Haniwa Sinti Hukanikiwa Hiwatanakaja Utjija Sasakanais Aneja Pascuena Yatiani Rakiwa Puno Cusco Apurimac Ucampirusa Huancavelica Sulka Suyunakanja Akanja Usutanakaza Ilhatarakiwa Hiwatanakaza Utjarakiwa Haniwa Kitisa Unidad de Cuidados Intensivos Ukaru Jamantanta Sipki Hukanikipjiwa Sasa Hanais Anipjija Ukamasa Hanais Anipjarakiwa Kunhamatija Akanja Samsuñatakisa Jupanakaja Askinipjiwa Ukato Jupanakaniwa Akachekanakanja Sinti Usutanakaza Utkarakiti. Hichahar equipa sulka suyuru port apjanyani katunaka ujupanaka kanais anibisinti hakenakaja usuntapji ukatwa irinakapaja inocht asipki irnacht asipki hach akatunaka utjipana hichuruta kallanta sinijas hisk amarkanakana Sachaca Junter, Arequipa, Caima, Ucampirusa, Cerro Colorado, Ucanacanua, Humanakaja, Alak, Asipjasma, Hach, Akhatunakana, Ukamasa, Comando, COVID, Hupasi, Yatiarakiwa, Hilpachaja, Akanja, Usutanakasa, Utjarakiwa, Akanja, Mahatusa, Hist, Antatarakiwa, Sinti, Usutanaka, Utjipana, Sasa, Kanainst, Anija. Arequipa sulka suyunka sipka kiñani akanja janais anifikun jamatija akanja usutanakasa utjaskakiwa ukatwa Arequipa p'eqt'añ utataipida jupanakaja saitz ayapjani tunka pusin uru hichapjaqsin autunakajani saranakapjaspati sasa ukatwa apnaqirinakasti jupanakaja mayash asin jananaka sarnakapjach ahwapjasasa jupanakaja janais anipji gobierno taipita jupanakaja hais anipjañasa usasa jupanakaja janais anipjija. Loreto sulka suyuta markachirinaka kitinakatija wampani ukana qheparasipki jupanakaja maitz apjiwa aka vuelos humanitarios jupanakaja Tanaka parusa kut'añmun hapjiwa ni ajilpacha pusitunka urunakawa jupanakaja akan qheparasipki ukat maitz apji utanaka sarains mun hapjta sasa kun jamasa yatinta pjañani. Tunka Loreto marca Chirinaka Wampani Chikan Qhepartataq Unhasip Harakin Jupanakastima albergue Taipin Hajatasip Harakitaina Jupanakarusti aka COVID-19 ñanqanip hasposa sinua Qhepartayap Harakitaina Ukach amampiu arsub Harakina kunatip eqinchawi Taipitqa Janiu istatap Harakitainti Jupanakataki Janiu vuelos humanitarios Ukanakasut Harakitainti marcanakapar port Taqueja Jupanakastinia pusitunka urunakao centro vacacional Chakan Hajatasip Harakitain ukasticho si kamarkanua Hajatasirakeja Jupanakarusti tunka pusin urunakatakikiu Qhepartayap Harakitaina ukat anchit kamastima iwinakapaj Janiu istatakarakitainti.
Policía nakasti ukachakan bombas lacrimógena nakapiu haqapharagitaina kunati hupanak chamanpiar subjepanja. Panini ukachakan stihan kustada haqatasip haragitain hupanakast hani sum samsu hapharagitainti hupanakarusti centro recreacional ukachakaru apapharagitainja. Hupanakasti mait apjarakinwa peqinchawi taipirus istatapjañapatak ukamat markanakaparus kutjapjañapataki. Niama paksi kilanaka warang kachikatap markachinakasti chumaqachaqaroq kayut kutin yanapjarakitaina. Hupanakasti hark'antatapjarakitain ukatsti albergis sukachaqanagaru apatapjarakitaina. Anchit kamasti wampani chaqan pesqapatak pusitunka paqalqoniu haqatasipjarak hupanakasti markaparu kutin mayipjaraki. Yati winakan pisaranta sipkakiñani yati chirinaka hach'ayateqañ uta Cuscukat hupanaka haniwa clases virtuales churañunapkiti hupanaka sapjija nanaka haniwa yati chatapktisasa mastoqetja Iquitos marcana hupanaka walja haqenaka ukanja suy hapjataina qolqe uta apsuñ ukatoqena qolqe apsuñataki unjamasa yatintapjañani. Yatichirinakaj Cusco Marcat Universidad Nacional San Antonio abachaqatsti hanin llikataipiti yatichanqa munapkarakitainti. Ukachaqanstini aquí tunka kimsani waran qayateqarinaka utjarakitaina. Hupanakastini aquí uqananchani pjarakin kunati aqhatsti hani kuspachas qatapkarakitainti. Ukamas laptops ukanakas hani utskarakitainti. Peqt'irinakas tukatoqet qananchani pjarakin kunati hupanakasti matap apjarakini consejo universitario apapjarakinej ukato ayatja pjarakineja. Ukchinka masti Huancavelica marcan aka COVID-19 ñan jasut unjapjarakin ja pesqa marcanakana. Ukanstini aquí pa por ciento hukani usutanakaj mistup jarakitaina. Unjapjarakitainwa Huancavelica Acobamba angareis ukamkik paraki churpampa chaqana. Aka ñan jausutoqetsti ukachakan jauñano qataskaraki hansintit oqentawinakas utjañapatak hansinti piapjañapataki. Iquitos marcansti tunka qanakaraki purinta pjarakina qolqe utaruq ukachaqansti wali hach wasaqinta sipjarakinja. Hupanakasti hani hayahayan apkarakinti. Naira psusiñatakisti hupanakaj ikiri puri pjarakitaina. Yaqipanakasti takin ikira pjarakinsa. Hichaja puno suika suyuru purts apjañani yatiqirinaka aylluchaqanakat hupanakaja internet ukani hapjaniwa konari hiska markat extantepita carabaya ukatja hupanakaja antenas satelitales ukawa ucharapjanija kelkaya chakakoniza y sibilla ukampirusa chimboya uka ayllunakana ukampirusa extan uta ayllutaipita hupanakasa apjarakini computadoras ukamasa yatiqirina karusa maya tichiris ukasa utjarakiniwa hupanaka janaist'anipri akampiwa yanap apjañanija aka utajanwa yatekta uka wakichawi sasa janaist'aniprija. Kilpacha soqtapataka soqtatunka waranqa yapuchirinaka hupanaka hat'aqasiwirus puriñas munapjarakiwa chakamaja hupanakaja haniwa alhapkiti akasiwin kunateja hiwasa haqatasana ukata conveagro eqt'irisi hupaja maitz'iwa estado taipiro una isnaqawisa utjaspana ukatakija isnaqasiñas munasiwa sasa kunjamasa yatintapjañani. Wila masinaka yapuluririnakasti akapachanakana hanaskinwa haqatasipjaraki ukatha akasui pachana qatunakasti hani achu huiranakani unjasirakispa ukama uqananchaniraki Clímaco Cárdenas yapunak toqe peqtiri conveagro ukataipitha ukamkik paraki yatiarakiwa soqtapataka soqtatunka waranqa hisk'ayapuluririnakasti paqalaqtunka % ukha huiranakawa pantaraki taqi qatunakaru akasui pachana. Tenemos afectación para Utjaraki uhan waltawih kaukir hakinakati. Choksatay munapkan hupanakataki. Ukamkik paraki algodón ukapsuñatakis. Ukamas tonko huirachiñatakis. Chakpachan swalhaqulqi uhalantrakinej. Ukam agahanas utjatapats walhani uhan satap harak pachanit. COVID-19 uso purini tapatha walha khatunakawa histantas qaraki ukamkik paraki thakinakan sa haniwa kitisa sarnak qarakiti ukatha yapuchirinakasti haniwa phoqat yapunaka halurap qarakiti ukama yapuhan luratatsti Clímaco Cárdenas upasti tantiarakiwa soqta waranqa pasulis qolqiwa hani irtata harakispatsasa ukatha yapuchirinakasti haniwa wasithampik ataki kutqatayap karakispati
definitivamente no van a Chakpachan siyapuna ka hani buniu satap kanit. Ukam hani uhuira chap karakinis. Hubana kairi uywa sip karakiniu. Ukan kamas tiapuna kairi sinte hanaskin uhakata sirakineh. Sohta paksinakan kimsatunka porciento ukahukakiu huira chatah utkarakini. Kombe agro ukachakan pektere yapuchirinakaru yana panyataki. Ma wakichawiwa kasui pektirinakaru churaraki. Aka wakichawinsti kananchirakiwa yapuchirinaka alekaki kolkap supanyapataki ukama kunaiman huiranaka ataki yapuchapanyapataki. Hichaja Cuscosulca Suyoro por Abjanyani Fiscalía Taipita Manca Aljan Utanaka Katura Pataina Unija Pataina Niu Chekap Irna Kapkatainata Haniu Kamachinaksa Ya Kapkataina Mankanakasa Ukanaja Achakunakasa Utjataina Haniu Chekap Irna Kapkatainate Ukata Ministerio Público Taipit Hayatiani Hajichaja Jupanaka Haniwa Irna Kaphaspati Haniu Chekap Irna Kapkiti Sasa Hanais Aniprija. Akaha kia tiawiwa ma awicha kimsa kaltunka yatunkan marani abankai markata jupaja askik umarajiwa akoyanutata esaluta ipita apurima sulka suit jamis jiwa tip jiwa kanyan kausurufa jupasi por arakitaina sinti usuta kakoyanyutaru kaza walpach irnak awinakapata koyirinakata jupaja askik umarajiwa una lanza sapur saruk puru sarakipana jupas utaparu hakut hataina hawal haniwa wila masina kapa hat ahlir ab hataina ukamasa koyirinaka Ichahaya kasuyoro por Abhanyani Europa ukachehan hajupanaka alhain toquesa akiraki wak ataki ujupanaka yawir hapharaki uhist arhapharaki ukamas hablas turísticos plazas yatakanyutanaxa casa payan harakiwa irnakanyataki hakun jamasa yatinta Abhanyani Akanyang kauso kaltkana ukatpacha España suyunsti qhipapachanakan haniwa mahaqisa coronavirus usumpiha hiu harakiti ¿Acaso yo no awal jajenakaja coronavirus usumpi hiwapjaraki? Kunjamati anchitkamasti patunka pakalkone waranka pataka patunka pakalkone hajenakawa hiwjaraki ukamkikparaki papataka kimsatunka yatunkan waranka sohta pataka kimsatunka kimsakalkone hajenakawa akanyang kausumpeja unjasipjaraki. Akanyang kausuru sait ayausinsti masurut wahupanakaja pakalktunka porciento ukajenaka kallinakaru mistsup jaraki ukama kanakasti kimsatunka pesqani warankapa Espain suyu hakenakawa mistjaraki akasti fase 2 ukam uintatarakiwa ukama hukat mistsusinsti qhipatoqeruja patunka hakenakasti matapisip jarakispawa Italia suyuna Coliseo Roma ukansti ch'oqña hanq'u ukamkikparaki chupikampiwa qhanart'ayapharakina ukasti ukasuy wiphala samina karakiwa ukama kampisti qhananchapqarakiwa kimsa phaqsinaka utan qamarawsina hukatha mistsuñataki ña kimsa pataka haqinakawa internet ukataypita mayt'apharakitayna aka hach'awuyo Coliseo ukataypir mantañataki aka rustina irjaja patunka waranqa haqinakawa mantapharakirina ukat hichasti aka manqiruja kunayman amtawinakampi huk'a haqikiwa mantharakini aka hach'awuyusti ñapa waranqa hayamaranakanwa luratarakinja Italia suyunja COVID-19 usu utjatapatja hukatwa utanakatja mistsup-jaraki kunijamati hupanakasti turismo ukampi hilpachaja sarnaqapjaraki Reino Unido kasuyunsti yaqhephisk'awanakaja yataqañutaru sarapjarakiwa pusimaranitja tunkamayan marankama ukamkikparaki ukachaqansti soqta haqinakasa mathapisipqarakispawa anqachiqanakana ukamkikparaki anatawinaka atipawinakasa lurapqarakispawa Hamach atipawinaka, kawal atipawinaka, ukamkikparaki, billar ukas anatapqarakispawa. Ukama hupanakasti hukatwa utanakapatha mistsup-jarakini, kunhamade akapayiri suyunwa walhaqinakaja, coronavirus usumpejiwapjaraki, taqpachansti kimsatunka kimsakalquni waranqa haqinakawa, haqañapampi tukuyapjarakina. Hichaja yakucho sulka suyumpi tuk'ayjañani hach'ayataqañutati yataqaninaka hupanakaja yucalitu ch'iji apsusina haqinakati ñanqa usumpi usuntatanakaru ukaruj yanap t'añataki ukataki haq hupanakaja inokapjataynaja akaja samsuñatakija aski yanap t'ija kunjamasa yatintapjañani Yucalitu pampa coraja COVID-19 usuru atip suñatakuakichasi
Nelson Canto, Jonathan Fuentes, Ucampirusa, William Barzola, San Cristóbal Hach, Ayatecañ Utatapjiwa, Kitinakaja Aka Pampa Corampiñan, Jausumpi Hakanakaru Yanap, Añataquija Huaquichapjija. Yucalitun La Pipana, Chum Sasina Chihli Huaquichapji. Este tipo de Akakasta aceite con camalca pichurio, con jamate akahaski kusao, ugata, sumaki usam suyas harakir, manjatpach alaikama pichurakir. Cuba Suyuta, Collirina Kan Yat Hatawina Kapampi, Ingeniería Química Yatakrina Caja Yucalituna, Collawipa Chamt Asipri. Wal Hamaranak Sarakipana Mahakamit Uta, Empresa Satana Irakata Molich Ihliwip Absunyatak Inokapjana. Akasiwin Uthaskaki Pana, Hichaha Yucalitun Chihlipa Absunyataki Irnakaprija. Acayetakrina Caja Carmen Alto Hisk Amarcana Ma Laboratorio Artesanal Ucanipjiwa. El frasquito por el momento. Acá Hiscast al Hasib Karakto, Patunca Pescan Solisaruk. Acá Nahutraki Utunca mililitros Uka Magast Takpacha Aceit Kamau. Hichakamaja Pusipataka y no Katanaka Pajil Pachaja, agentes de Serenazgo Hakanagaru Churarapjeja. Munathilat Kuyakanaka Ukampiwa, Yatiwinakampi Tukt Aichtana, Arumanti Pesca Cantatiro, Wasitata Humanakamchika, Yat Hatasipka Kinyani, Jakucha Kuyaka, Jessica Huparu, Haitanta Pjanyani, Jessica, Aruntasip Pjanyani, Imainaya. Imainaya, Ñaña Chay, Brisaida, Turaikuna, Ñañaikuna, Hatuna Paikuita, Chaskirika Muchi, Yapaikichis, Tukuy, Perú, Suyun Chispi, Zapanka Yachtakunapi, Zapanka Kochu Chakunapi, Keipiña Kashanchis, Imaimana, Huilla Kuikunawan, Ichaka, Runa Simi Chapi, Kankunapa, Kallarimusun Pacha.